Tapeng orang sepocur penikah beni keng pola na odi intan di masalah entan sekocak orang pocur penikah para rabu sesami mulya beni se odi in pas pada ben seeka karep pikirna puntan tetimun beda orang odi in pas pada ben seeka karep aben terus soki ongku terus mangkat ke Mekah bisa mongku mangkat terus melihat mobil bisa ongku terus dek berek bisa dek timur keru beluntan toreng bocor justru pada tebu na kanjeng Nabi asyadun nas balaan al anbiya paling rajin na ujian paling rajin na musibah bencoba para nabi. Padahal Nabi panika orang paling semak ke Gusti Allah. Tetimun keng kaula ben ajunan odi tak nyinglah dari masalah. Oh normal berarti odi ongku. Sabab odi mun ki pikiran kena ben abe ki odi tak kira nyinglah dari masalah. Orang tandi masalah ada dua berako. Nomor situ ngereng gila, nomor dua orang mateh. Dikira sobore cet tepak ke dikira semalep-lep kada. La ilaha illa anta. Ya beni salah. Kau le oning cek kena kedikir subuh kau le oning keng lagu nawawa kata. Selacut lah sepo saya Pak Aden denguden nari apa? Denguden nari. Coba remas Pak saya Aden diremas. Imam mengalak si sepo tapi seki sehat. Mun kira lah kelopai ada tatelo apa pak empat le cek lah kopang imam. Kelar asal ngimam i kelopai. Mun sila jet lah ko kelopai ngimam ya arwah panengen ni bay ning ibu. Keng mun si Aden re nyamanan si dengud debek tegas ruwa Pak Aden. Maki tak tahu lagu pah peloros pokok tanyeng suara. Allahu Akbar Allahu Akbar. Agak epatoron nalo speaker ben masyarakat deh. Enja maksud mon keng ngala lagu. Apa? La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadun Rasulullah. Kan lebur. Sadiqul wa'dil amin. Lebur. Subhanaka ini sengantos sambil nyandar nih bang labang nyongkohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, seteja para alim, seteja para kiai, seteja para tokoh-tokoh agama, wabil khusus
Ketua Takmir Masjid Al-Muqimin asareng sateja pengurus takmir Imam Masjid Al-Muqimin seabtina banget amul jaki juga sateja para kiai sateja para guru sengireng hadir perpangkian semangken abtina banget amul jaki sateja para tokoh-tokoh masyarakat utamaipun kelebun asareng sateja siapunto pemerintahan tisa pabresen abtina banget amul jaki sateja cakanca tantretan panitia seampun mengusahakan terlaksananya acara malam semangken mantir ibelis segala ben bebelis seraja tersampurna ben Gusti Allah sateja cakanca majelis salawat seabtina juga banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at sateja malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban manter muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateja hajat manter ikapula ban Gusti Allah satejana kaberaan ban karekongan muka tuli panyingla ban Gusti Allah satejana penyakit muka tuli papangki ban tampena ban paberes ban Allah apa boleh otang manter kelarat tuli nyerah cecelan manter tuli lunas tapeng orang sepocur penikah beni keng pola na odi intan di masalah entan sekocak orang pocur penikah para rabu sesami mulya beni seodiin pas pada ben seeka karep pikirna puntan tetimun beda orang odiin pas pada ben seeka karep aben terus soki ongku terus mangkat ke Mekah bisa mongku mangkat terus melihat mobil bisa ongku terus dek berek bisa dek timur keru beluntan toreng bocor justru beda tebuna Kanjeng Nabi asyadun nas balaan al-anbiya paling rajin ujian paling rajin musibah bencoba para nabi padahal nabi panika orang paling semak ke Gusti Allah tetimun keng kaula ben ajunan odi tak nyinglah dari masalah oh normal berarti odi ongku sabab odi mun ki pikiran kena ben abe ki odi tak kira nyinglah dari masalah orang tandi masalah ada dua berako nomor situ ngereng gila nomor dua orang mate lain nasi ada dua andi masalah kakapi orang gila beni tandi masalah keng tak ika kebayi masalah beda rokok rokok tak usah sedeti masalah sampian nyata tandi rokok keng maksa si rokok arwah sedeti masalah beda kalamping yang kui tada abang kang tak kebayi masalah benereng gila kau dian nomor dua orang tandi masalah orang mate pabonya yang di otang bila mate tak kira benereng kita agian boleh pak beni tak di masalah orang mate panikah
keng cetak kira teti masalah. Tina cek kiri jadi ya. Jangan ngajak mole repot marin aja. Nak kanak cetak kening kiri. Ye parloi kiri pokok cek pegel kanak-kanak. Orang mun pegelan kanak-kanak berarti pada nak kanak. Nyaman anak-kanak. Nah, cek teng senteng Pak Panitia tak nangal aja. Are mun tak mari ke lambur ya. Tak ning terus aki je, tak hidup kangkok je hidup ke lambun. Ya. Ampun terus nih kah? Justru pada makalah kak dinto inis bataki deka Imam Syafi'i. Orang penikah arke, orang penikah ki yang ke andi nilai ben terhormat, mana biki bisa nyimpen telok hal kekurangan sebedeneng ben. Nomor setong nyimpen fakir abe tak ile kabele ka orang. Ongkuna abe kakorangan keng abe tak lebur tak minta ikala napa beden ari reng arker ni berarti orang seongguan abe mangken benika ampun le kekebai kebiasaan orang andi ben soki cet eka kebai kalakuan ngemis kebere ke timur aro tak oleh roje bu. Sehingga le mun ngemis nikah eka kebaik kelakuan andi makna kaangkui masoki abe tak oler minta mun keng karena kebutuhan mungkin bisa keng mun ngemis eka kebaik kelakuan nikah tak ikeng ngaki nikah pun. Yang kadang keluar dari Innovar rombongan, mak bener pengemis keluar dari Innovar ya pak. Kau lihat teman sekalian, beri temu acol-col ibu dina norok buntek ke kapi. Kau lihat, ya besaki betes saki gerger ke kapi. Sari abenta ateh. Kau lebah repot pak. Arya engkau abri sajen teti sing ngemis sata minta deh tak abri berem mongku can hukum fikir berem mongku hukuma abri dek ka pengemis sejet jelasan tunyana bodoh berem mongku jadi ongku namun dari sisi hukum, pengu tak usah beri, arah apa bolan, letak jendeti saya tak minta. Tapi monikala dari sisi tasawuf, orang mau cedak beri, tak usah ngebes bete segelu. Mau cedak beri, apa beri? Mau cetak beri, tak usah nyaleh. Tengok je nyalian, karena kadang beda orang nyake keperasaan. Nyon bareng, tengku bete segelung ada. Iya, bete seger-ger amin talak ora. Moncet tak beri bahasa ora. Nyon sepora. Mak lekas mare. Nyon sapora kak ro lebih bagus eventing sampian aberi keng sambil gikir. Teku mun polan besenan beki dayo. Mbian sebeuri kan, abuli boleh ke kanto asalinan kalampi. Ya. Nara mang ita jeng lanceng, mujud enje je beri lecu.
Macam-macam orang. Marang akom dia. Ika boleh ke kelebu na. Apa urusan na ban kelebu na mak tagarda apa kelebu. Mau tak beri atau usaha beri je jangan lancang urusan. Kadang beda ben Allah orang cet peselamet lantaran miskin. Beda orang cet sengaja takdir miskin ben Allah karena teti kempang aku laku masuk ke surga. Orang miskin penik kebuk ku laku milana sampai berdebu dari kanjing Nabi sengko panengali ka swarga ben Allah. Sepaling banyak esena swarga orang miskin kempang. Anapa mak miskin? Orang miskin tak pati banyak urusan ya Pak. Mobil berwiki ada tandi sekali cat mereka. Sepeda motor beda keng cet lapon tak kay pacekak ruwal cet la tay kala. Lain benoreng sebanyak dunia nah urusan nah setong mobil bisa-bisa 1000 tahun ro urusan nah. Sabarang saya tanya kiwa andi mobil beda malaikat berwiki tatelo setong din kaula setong andin bini setongan kan ban kapi semele engki di maan oleh besena yurus roba yang kuida emaan boda rengin cema panja boda malaikat beri kapi tanda beri kapi male mele jereng tak teman ngese bensin je berak ngin melolo dia kan aro lancong urusan na baki. Saya tak pati lancong urusan na. Orang miskin loh. Orang miskin lebih cepat 500 tahun masuk ke surga. Penting ben orang si soki. Terus miskin apa terus sogir ya? Marah nyaut jelas ya. Cek reng swarga tak padang ya jadi iman sejat ongkuan dan pada kanjeng Nabi rotak kebeter miskin malah itu buaki kanjeng Nabi panika doa mencer reng miskin ana apa bol iman ngetop kau leben sampian silalai ke bela tunya bekal maberak laku nasadu malam ya juna Allah keng tada orang terlalu miskin ada orang soki sedekah oleh kenjeran saibu orang miskin serida atas takdir miskin padahal la usaha padahal la pada alako keng pakun di takdir miskin arwah kenjerna 10.000 orang sesoki asadeka 1.000 orang miskin serida atas takdir miskin nah kenjerna 10.000 terus kenjeran 1.000 apa 10.000 terus miskin apa terus soki wakun Pak normal berarti ring beberesen dah la normal longku pada ben gula berarti ana apa bola na iman na kaula ben sampian gil ninggil kagapi bah Rasulullah pani kecek saking ngekasokan soki Pak nikah bukan anjuran kangkui miskin tidak agama tidak menganjurkan kau leben sampian miskin enten wajah rogalero mon bisa orang Islam sesoki kagapi sebab seekocak soki penikah orang tak kekurangan benih kotu banyak dunia nah punten Rasulullah cek saking ngekasokan kangku itu tireng soki Pak Rasulullah menikah sanau oleh rampasan perang 1 kilo emas 1 kilo perak epon dut aja nggak teluare pokok beda aja ngamangken pokok laguna
ben pokok sadu malam bedah lebih nah parengaki ka sedekah kau cek saking Rasulullah kasokan long mapolong dunya soki Rasulullah keng Rasulullah tak toman long mapolong dunya tan pokok beda aja ngamangken pokok beda aja ngalakuna pokok beda aja ngasadu malam mon beda lebih nah kasedekah persis pada ben sambian mangken mak taker wese gedeng pamendeng saminggu kok ya beda tombuna gedeng ibu dina Roma padahal tak itu mau ndin siapa tak itu mau siapa sih namen tombu ning kiri jalan perak pola nalong bolong ben Roma poker padahal lah merengakan kepi bini na merengakan, laki na merengakan, anakan merengakan lah. Apa itu umat kata tangke? Ya, berapa? Baik kulkas. Mak tak kertunya saya bagi kau re. Mak tak keroleh na ala ko malarat saya kesombong ke masjid. Ya nemu masaan gedeng tak norok namen jet nemu masaan cerek kau. Dari saking gil ninggil ben keo kenai mana kau leben sampai. Tetini bukan anjuran untuk miskin tidak. Rasulullah paling bojeng ngalakoh. Keng Rasulullah tak toman ngandu dunya. Apa sebab? Karena iparingi kesempatan kangkui asadeka. Mi takok itu lui ajal. Contoh Rasulullah panika toman Maria salat assalamualaikum assalamualaikum pas bubar kedelem alengka sahabat mengak Rasulullah ajunan gelujek saking mangken ajunan mata awirid lekan nama Maria assalamualaikum pas tuli bubar debuna kanjeng Nabi au kama qala Nabi jek saking pagempang engkau ingat berdekarena emas kita ika sedekah. Wah, marah. Pong larang emas dia. Engkau ingat berdekarena emas kita ika sedekah. Sengkok tak tero penyimpenah dunya taker sengkok depak kalakuna mi taker ateluan ajal pong paringi kesempatan kaku ya sedekah sedekah persis pada ben kaula ben sambian kaula ben sambian kaningki ngake dateng gaji karena kepi sesabulan bah area sanguna anak sabulan area micin area aja ngebuja area ngaja ngebensin area aja nga SPP, area aja nga apa? Ada lah itu mau aja. Gaji kita turun lekan, lah itu mau aja nga apaan? Arol laib sebelumnya nerima gaji. Dari saking kau leben sampian mangken kerenaan cek mapan. Nah orang ki buru teti SK buru toron, pas sekolah ka ada SK nah. Teti manusia sepaling pocur panika ong guna pak manusia seta etongko pangateronan nafso. Tere. Nyon sobora kule, nyon sobora. Ker tore. Orang akabai compok kadang kamar taker nemenem. Padahal anak anti setong. Beniat dah andi anak dua kamar menem putih pikir beda orang aku boy compok takar alantai beni salah nyon sebora beni salah kau letaknya lihat beni salah saya kalian nak kijak tersinggung sampean beni salah seeka puto dari compok penikakan sepenting tak kau jenan, sepenting tak kepanasan, sepenting tak keanginan.
Mun beda orang aku boy compok ngebi 3 miliar misalnya. Seneng perak reng kedua. Area masak ka sora papeto etorson. Tibeke. Orang mun tak bisa nyinglah dari pangaterona nafsu, repot odi reba. Pelka engak ka es teh manis, repot odi. Imu ajalan ki. Cek saking pelka pas engak ka aing, mari urusan. Sema malarat ka odi noro nafsu, mun noro kebutuhan entan. Tak teman malarat. Telasan jan, melia sarong anyar. Oh, gajah duduk, Pak Pelo 5.000. Tak usah BHS masterpiece, 3.500.000 rono. Apa maknyol manganyol kasih 3.500.000? Mun si sebitek ebu kening angkui kia. Berarti pikir. 3.500.000 mun eka beli gajah duduk oleh ben jeke jenar Pak. Ada gelu. Ya beni tak oleh, senga beni tak oleh. Kadang beda orang tuntut status. Makle temu cea beun orang andi parlo aku boy bengkoi parajoh tagerbet telebet. Arwah seika karep perak situng status. Saya nggak benih tak oleh. Seika karep perak situng apa status. Makle mudah cea be andi. Mungkin tuntut karena gara-gara kenikah. Mantuan rogi wang tunya. Mungkin karena kebutuhan ya dore punten menghinakan diri beni parkar bagus. Nyukore nikmat Allah ni bagus. Menampakkan atas pona itu tipe paring Allah ni bagus. Keng mun karena nafsu mantuan wang tunya ben lako. Tamasok orang ngagebai masjid. Pola namang ken pon depak pon. Kiamat tak kira tebeh sampai ia tabahan nas fil masajid. Kiamat tak kira tebeh debuna Kanjeng Nabi sampai manusah junggen dengan agabai masjid. Beni jan gaula benika. Masjidnya tak butuh genteng Pak. Masjid penika butuh ebejeng. Kadang abenyaan seminta amal masjid ebending ben se abejeng nengilem masjid. Cepot-lepot ya. Kaula beni gung-singgungan na punten. Masjid sampean gonteng relah. Tina tak usah letolian ke masjid selain. Mun cetak gujur cek bawa. Tina make tak junget-jungan. Tina make tak junget-jungan. Kaula mau jangan iman kaman. Kaula mator bani ben pani kecet penyakit dereng mangken bon. Masjid jungan. Beni tak oleh magenteng masjid. Pagenteng masjid keng cek jungan. Lah marah. Masjid pani kebeni junggendengan. Masjid pani kecung benyaan sia bojong. Lah, beremar ya? Beni urusan terus tak terus. Ya tak usah kadang teker atok cerentek ro masjid. Oh, abin teker 15 miliar urus-urus sobuna sia bojong ring telo bayi beda. Ada parlon, ada apa? Akeng mun fasilitas masjid tak ada apa, pagena jeding sasanga. Insyaallah. Ya tore. Ya tore. Bentak usah khususaki ka orang jemaah masjid meloloh.
Sabab kadang jeding lebih ika foto penting ben masjid sebenarnya. Marah ongguan dah. Kadang jeding panika lebih eka foto penting ben masjid. Foto naka masjid kan duhur, asar, maurib, isya, subuh. Lain na gini kamalarat orang intar ke masjid. Keng monreng cucu kemi ini kata dak tobak tuan dak pak. Aros selalu darurat wah. Kau letak setengah tak setuju manabi beda masjid jeding pas kunci. Napa boleh pas beda pengkiri lorong pada ban panik. Ini keusulan berak diri kau le. Sabab sebisa ngaule genjeran beni namung masjid make jeding arom datang genjeran kasih nyumpang jeding wa. Orang apa jeng bisa ikam mabai keng orang akemi are tidak boleh sembarangan. Tina. Ayo makleng ngaleleng kareng akemi apa ya? Ani kasih maksudkan kau le kadang orang itu tuntut nafsu. Makereng aga bayi masjid kadang etoro aki ben nafsona. Tina make tak cunggen dengan ben masjid. Perak mayo cungkom pakan ongga ke masjid. Sampian tak usahnya banyak amalan pak mun pona bejeng ke masjid. Dak. Kau leben sampian panikah tantretan sesami mulja. Boleh saya tak nyaman. Kau leben sampian panikah tantretan sesami mulja. Mungkin andi setong permintaan seepenta ka Allah. Andi hajat seeka puto ka Gusti Allah. Amalan pertama sekotu iya malaki cabisi Allah. Siapa sih suruh cabisi? Sebisa ngapulaki hajat siapa? Sebisa makelar nyerah otang siapa? Sebisa menyinglah cema-cema musibah siapa? Mun andi parlo ka Allah, Allah na cabisi. Tak usah ngangkui perantara, pak ring nyabis ka Allah, ya ke masjid. Mun beda orang nyabis ka Allah ke masjid, panghi ben Allah. Tak kira tak panghi. Mun beda orang namui ka Allah lebat masjid, temun nih ben Allah. Jadi mun buto ka Allah sampean ke masjid. Tak usah bidabit, pokok duhur, asar, maurib, isya, subuh ke masjid. Tak usah bidabit, pokok mari assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Awirit, mari awirit, mangkat boleh kakak masjid ketika sogana ajunan. Arwala pasti katerima ke Gusti Allah. Coba bidabit nengi masjid, pokok 5 bakto na pagena. Bukti akiwas. Ajunan mungkin andi kebutuhan ke Gusti Allah. Setak biasanya bis ke masjid, entare masjid. Mun tak segera berjawab pendiri Gusti Allah, kau le todu sekesampian. Kau leben sampian kadang lebih ngempuaki logika, penting ben ngempuaki keyakinan. Mungkin butuh ke Allah, mak pelore sehari ujau ke masjid. Orang umroh ro entar ke masjid perak bu. Orang umroh ro takar major 35 40 juta. Harus entare masjid pak. Masjidil Haram. Raudhah badan nengi masjidnya mana Masjid Nabawi. Sela emo akabai paspor usah ngantos visa emo ngibo koper. Suntik sampean mun tak teman mangkat sekali. Setro entar ke masjid. Ya masjid mukimin tak usah kebai paspor ja. Mak monreng entar ke Masjidil Haram. Wah, bila singa teraki buat telo pikap arapa mun ngateraki reng mangkat ke Mekah takar telo pikap nih taman bunga ngerbung
Masjid sebedayatin benggona ya tak yonggei sekali aja. Maju pada masjid. Tapi nengi kasa atau waf aleng-leng petong keliliran. Yung keng beratro aleng-leng, apa aleng-leng dia petong keliliran dia. Pida namun alir nengi Masjidil Haram arwat tawafnya. Mun aleng-leng di Masjid Mukimin stresnya mana. Can bu debu na orang kon nah mun tak kelar ongke ke Mekah ongke dem aja masjid macam beraja pada masjid mengan kau lem andi salah apa masjid terima pahamu soben masjid benom andi salana pa masjid pa ni kolo-kolokan 5 kali pas tak 2 kali belekan na intar wah maurip isa ben sobun na belekan mun duhur mi tak kira mak mun tetangga cengunceng tak nyaman si tak intara masjid long kelolongan pas takan demi kadang pas takkan tenyaut lekan naga orang adan seni kadang sial Allahu Akbar Allah Masya Allah asar lah ya malah ni beniyungku orang mangken ngantos adan ni kebera adan maurib bila pasaan siap kakapiro radio setel arojat ngantos adan tapi benih apa jeng ngakan ya benih kau leben sampian mun andi kebutuhan ke Gusti Allah ya entare mas petepak ke bektona duhur asar maurib isya subuh kaula sering mator Pak kaula ingki cuken kaula paling seneng mun bede tamuy namuy kecompok hari Jumat kulaku sebelum na pokol belu kaula cet siap semangki na tamuy beni kaula tak mangki tamuy lain na Jumat kulaku beni tak mangki tamuy keng tak lebur moy tamuyan mun tatemu kian pada ben gelek kaula bede tamuy dari benda besar ki karena tak uning kerja kita los tak tetemu abdi na depak ke 5 ajunan engki kaula ki tak depak jan kaula kalau setengah sanga depak ke compok kaula kol betok pun mangkat mulai bulan tamu yang abek depak ke sampang tak bisa punten abdi na tak uning ke jadwal ajunan kitikel tak pun apa punten seni kecukan kaula ben sampian mun namoy ka Allah persis nengi duhur asar maurib isya subuh cek saking ngero Pak cek saking mun orang namoy ka Allah persis neng ibok to si cet ekasokan iben Allah cek saking kaula tuan rumah nah arosi bodi kulkas manggeni pakeluar kakapi jajan dari saking seneng ben mantep Pak abek ki panggian ben tamu sering kaula ben sampian namoy ka Allah rebile tepak kare ko ngabek beda mun tada masalah tak tahu mana wirid mari apa aja tak tahu mana doa aja mari apa aja keng bila kedung kenceng ngitum tak kira ya Allah ya can malaikat iya apa jangan cara kelacer doa na tak kira ngitum tak kira bila kedung kenceng pacung tenggian ngangkat Allah sih bila cek tinggi dengar, cek lan parak biasa nurut lah. Jadi orang makanya bisa ke Allah, mayu patau kabek tona Allah nerima tamuy, gelu kembang akan ngaruh. Duhur, asar, maurib, isya, sajian awal, sajian dipanggi ada ban Allah. Amun lebek muntek ruwa Pak. Larak terak tanah ruwa sobun lah.
Merak terak tanah oleh roki. Mun rak terak arek ada rol nom. Mun lerak terak tanah ro tambul kerere karen narolah. Cecen la kerele belen narolah. Ced la metkel metro agrobon sebe. Ini cek saking sok. Napa boleh pas sambian namui ka Allah sabeluna sobu saja. Waduh. Lain mun jadi apa? Lain mun. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Mun dipagempang debu panika mun beda orang Allah bila para sobu apa konan kakapi ka malaikat kakapi malaikat pakon kepi toron malaikat toron sare mi beda orang nengi paberesen terus separloh je ke sabuluno sobu keng minta panapan ka sengko sare tetimun kaula bena ajunan adua sabuluno sobu beni doa si mangkat ke atas langit malaikat se soronya reh mi beda doa tak tuli mangkat malaikat sing ngiting apa sare sare ben malaikat hal min mustaghfirin beda orang se minta sapora ka Allah sapora hal min talibi hajatin beda se minta teka hajat ka Gusti Allah pataka hajat dah sare ben malaikat duribun beureun pabereuseun ka bunte mora pas tadeu sing ngiding sagale itu sagale pak payah sare jak se nengi gir jalan jadi je tak bate jadi rengkot tak kapi jadi seni pinggir jalan dan malaikat ireng pinggir jalan dimma lah mun se pinggir jalan jadi rengkot tak jak sare nengi tisa sebeket nyelket ke dalam roh nah wah mun se gir jalan jadi tak pati banyak kebutuhan je ekonomi tak pati seret sare ke se pelosok roh sare aku ben malaikat alhamdulillah tetemu ben ring kedua aduh arya ngiding yen tare ben malaikat beda sing ngiding malaikat beda pangeran kedua kabala minta apa sih kedua jadi todus kok mun pas tak bisa beri ka orang sih kedua jadi kabala minta apa sih ngiding kedua sobong tak minta panapan pangeran perak ngiding nginumi saben apa tedung boleh jangan pandang iya jadi cek sebelum sobu perlu nginumi sape beda kemi perak cet la depak kejeding la along polong ben aing pas cek tak kenceng sia wudu wala ni bening cet la capuk aing la akela apalah keng si made apa kamu cek malarat tanteretan si sami mulja sunyo ong seborang mun sedikit terganggu nikah kaula ong kunah mangken menikah ben dokter tak beki ngese pengajian kaula evonis tipes ben dokter sampean kenging ngese pengajian pokok sambil infus ara apa tagar ini infus masa ada laku jadi ini kaula agak enggak mulai gelek nahan sakit cetak sampai sakit cetak benih keng kaula ebir penyakit punten nyon sepora cetimon katon tak pati sampurna besa-besen ka ajunan jen kula panika keng karena penyakit pak punten benih keng karena tak ngargeuna ben menampakkan kesombongan ben kasongaran punten nek jen kula sambil jaga aja ongkuna mulai gila keng kaula panika yakin ngisi pengajian dalam keberadaan sakit
nahan sakit pada ben panika. Nika bisa jadi kencerna berkali-kali lipat ku laku muku insyaallah. Seni kecukan ajunan nika secut banyak masalah nengi compo. Secut pikiran car kelacer nengi compo. Begina tedung anyamanan king parlo je ka aja deh Pak kakak dinto. Lain kencerna dari Gusti Allah. Imayo mon bedega putuan ya masjid. Orang lebih bila ke masjid Pak. Orang menengi masjid panika. Makita macapan ponapan. Makita abejeng pan ponapan. Makita awirit pan ponapan. Pas nengeneng lecu dengan masjid. Niat iktikaf. Nawaitul iktikaf. Kaulah niat iktikaf. Nengeneng pak tak gulian. Aro terus oleh ganjaran dari Gusti Allah. Mila na ayo. Kebakek nyeleke ke masjid ya. Kamak masemak kamak. Makita apa aja ngah. Tina pokok lapek nalpek nengi masjid dah. Pola mi iman jo cek nap pambian dah. Jauh-jauh dari mana? Malah ku laku ya junan na Gusti Allah. Beda orang ya junan na Gusti Allah panika. Bekal tak pati banyak urusan. Pasir panika orang seqalbuhu muallakun bil masjid fil masjid. Orang seate na tak toman jauh dari masjid. Yang di makna solat ke masjid. Orang ngak nega orang tak pati posang ku laku ya junna bisyaallah. Tapi cek bung hubunga ki masjid bentunya Pak. Lah. Bodoh kurwa tukang ada na masjid mak. Oh, tangga cek banyak. Oh, lain ruah. Allah tak ajan ciaki soki ka orang siapa aja ke masjid enten. Keng Allah ajan ciaki kasalamatan mungku ka orang siapa solat ke masjid. Karena soki belum tentu selamat. Musona Allah Fir'aun, Namrud, soki Pak. Jadi orang soki belum tentu keng karena ikan Israel ben Allah entan. Tetimpian tak usah dengang, tak usah iri ke orang si soki ja. Walau boleh tatang ke ngakui emas sabir gelebir ngak ada. Tina tak usah iri, mula tero angangap wih ini baben nah. Kau lengojaan gitu. Jadi yang benih tak teruan di orang yang cetai pareng. Tina. Orang mon teror pas sambil minta ke Gus, ya Allah, kau le teror cukan Guste. Lengan si abir gelibir pada ban panikah. Cak berak lengan na tatang ke pabir gelibir, kau le teror abir gelibir cukan. Muni penta ka Allah, aro titi bagus. Titi mon pon bedeka putuan, ayo ke masjid. Kong langkong sobu. Kong langkong sobu. Tak langkong nika laku sobu absen. Hari ya bila si amakmum sobu na laku berarti beda hasil norok pengajian. Keng mula tada si hadir makmuman sobu ya dek parlo na long palong. Jereng la pada tahu kakapila. Mun polan na ba manus sa panikah. De na manus sa panikah pada bentana. Beda tanah subur. Tanah subur panikah tak usahnya banyak masang pupuk, tak usahnya banyak butok kan. Capo ojen sekalian boy, langsung meter bah beda nerber. Beda tanah kajel. Candring Madura tanah kajel, tanah tandus setak subur. Berem apa nikah? Lamare lah yo jeni mare pasangi pupuk mare tombu ke tombu keng tak tulia buah aja pentet tombuna. Beda siapa nih tak kan? Beda tanah mate. Tanah mate panika make esera manganggui aing aqua sagale. Make pas ngangguy pupuk sebaleng larang, tak kira odi aja. Ana apa polang tanah na mate.
Napa contoh na tanamat temake? Aspalan. Pagelar si masa ngapupuk ni. Pagelar ngangkui pupuk na apa-apa yan. Tak kira odi mo ni taman ni jadi. Ana papolan? Aspalan. Bede tanah, bede ate sejet lantu. Ngiding hokom. Laku na sobu mangkat pas. Ring suarga jadi pak. Lantunya mana? Suburnya. Bede seongke ke masjid ngantos musibah. Iya. Bede seongke ke masjid ngantos musibah. Aro tanah kajel roh. Bede sejetak kerah. Contoh nabi ni an. Eka bele pak. Lek. Caan mo na to karbon tatangke. Taker teluari tak nyapa. Pejeng tak keterima caan lek kalau. Yule tahu lah buk. Tahu salah ko kecaramah. Kok tahu kia ke jadi keng. Kok pakun tak kira nyapa je. Berma tak kira nyapa je. Arwah aspalan roh. Benih tak tahu kahokom malah tahu. Keng jet niat si tak atoro kahokom. Ya arwah aspalan. Mayu pas tengkulakun nabu subur. Si kemaan si kajel ben si kemaan si subur. Jadi nak kelu jet todus kata tang kegelu. Mun Allah kan tak itangal pak. Kau leben sambian mun tak todus ka Allah, todus kata tang kegelu. Masalah beda pengajian ngak ria. Lai terangaki beda bener ya. Pas tolos kita ada tengah ke masjid ya, bahasa tidak remak ya. Ngantosan apa ki? Ngantosan dajjal. Olok, as-salatu khairum minan naum beli pada pak petong kali laku naki sobunan eka. Kadang alasan na orang sita bejeng ke masjid ngak dia. As-salatu khairum minan naum. Arokan maknana solat lebih baik daripada tidur. Sita ke masjid ro alasan ngak dia. Ia tidur wakan ongkuna bukan tidak baik. Solat re lebih baik daripada tidur. Tidur ro baik kian. Beni tak baik keng solat lebih baik. Karena tidur tak coba baik kian. Engkau milih si tak pati baik. Area alasan orang si tak pati benar. Tidur bukan tidak baik, cuma lebih baik asolat. Tidur baik iya. Ya. Iya, amburakah. Ben kau leman kak man saran. Dek kamu muadzin. Salatu khairum minan naum. Aro solat tay balanceng. Tengok, beni tak oleh punten solat tamun bisa balanca. As-salatu khairum minan naum. Maka tak tegar genteng pada bendin tak desuki, ya tahu ki ya ada. As-salatu khairum minan naum. Solat tay balanceng. Solat. Setinggi ding kau. Beni naum masih balanceng. Ada pera usulan. Salatu khairum minan naum. Kalak lo nyalo. Naum rotedung makna nanum. Rijak saking ipamatur arwah. Mun ipamatur. Salatu khairum minan naum. Mun naum may balanceng aro makna na. Tedung. Jadi makin saya tak ketundu buru lep-lep. Iya benih salah. Mbian celaknya lah aki. Arwah berarti salah. Iya tak noro aden lah nyala kiring aden. Tina makin salah. Pokok pakun aden. Bang penter aden. Mereka yang tak tahu man aden. Tina papakun.
Ben usul boleh diri kaulah. Mon sambingan tos apa jeng kan mari aden kadang ker dikeran. Diker sobore cet tepak ke diker si melep-lep kadang. La ilaha illa anta. Aduh kah? Ya benih salah. Kau le oning cek kini kedikir subuh kau le oning keng lagu nawawa kata. Saya lacut lah sepo saya pak aden denguden nari apa? Denguden. Coba remas. Pak saya aden diremas. Imam mengalak si sepo tapi seki sehat. Mun kira lah kelopai ada telo apa pak empat le cek. Cek lah ko pangimam. Kelar asal ngimam i kelopai. Mun sila cek lah ko kelopai ngimam. Ya arwah panengen ni bay ning ibu. Keng mun si aden re nyamanan si dengud debek tegas ruwa pak aden. Maki tak tahu lagu pah peloros pokok tanyeng suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak epatoron nalo speaker ben masyarakat deh. Enja maksud teremon keng ngala lagu. Dapat. La ilaha illallah. Ningiluk guluk tak pada ngaki bobo boleh lambak. Kenik kan bagus roh. Lagu na bagus. Al-Malikul Haqqul Mubin. Kau lihat ti takmir kan ngilate lambak. Muhammadun Rasulullah. Kan lebur. Sadiqul wa'dil amin. Lebur. Subhanaka. Ini. Ya. Sengantos sambil nyandar nih bang labang nyongkoh nggak mireng ya aneka sakater usulan tantretan sesami mulja siapa rak ke ngai kerjaan melolo kana ke ngai masjid tu boleh. Tak langkong ke ketua takmir laku sobu patolos absen dah. Njak ngakui lo speaker tak harap aja. Sambil adiker la ilaha illa anta. Sampai dah. Anu tada ki tada yang dosah. Njak insyaallah. Boh Rasulullah ngabsen pak. Bila mari salat Rasulullah mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi abhiluk adep ke makmum. Di mana mak tada songkan Rasulullah. Beda senang ngali anu, di mau mata ngali. Anu Rasulullah ki kelarasan oh iya. Arwah Rasulullah. Jadi tak langkong imam laku inspeksi ni kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak tada sekali. Beni atanya anu mak tada, jatuh tada si nyaut tapi rak keduaan ning ibu. Kesalah. Pokoknya setengah 10. Para Rabu sami mulja sagak dintoh panapa sebi saya toraki. Mancer-mancer bada barakah ben manfaatah. Mancer-mancer nomor setong kaula ben ajunan panikah. Nomor setong beli na boleh. Nomor setong orang pocur beni o diin pada ben saya kakarep ben belum tanto pocur.
Orang pocur panikah man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Orang laib, orang soki, orang apangkat, orang bemabe mun kelar jeung ngajeuabeun kang kui taat ka Allah. Jadi berarti reng pocur miturut Allah. Nomor 2 mun keng bede kaparluan ka Gusti Allah, tade amalan selebih mapan penting ben ke masjid. Napa beui amalan tak nyapok abejeng ke masjid. Mencer-mencer parena barokah sateja. Lulu doa peserah. Kaulah ni kaca doa. Ya mayo. Doa afuk. Ya sedung tedung je kai. Lama ni kulung apa boleh. Ni ser ka panitian lah. Maus Fatihah arang sarang bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa kali Jan? Sambil maus wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh ponapa seteti pentana kaula ben sampian ka Gusti Allah. Wa iyyaka nasta'in kertek kaki wa iyyaka nasta'in kertek kaki. Cek minta sini kini ni kedua ongkuan kita seraja mun 10 juta kini gelur seket ke atas ini ongkuan perkara setting penting ropentah oh iya kena stain sepudaki nengi dedeh nyebut kabereen oleh iya kena stain cecelan para pun pangeran tanap kata iya kena stain aresan mentertuli ngening mengenai tarap nyebut merek sebut merek iya kena stain Pajero Gusti oh pamer ya semu mereng minta Pajero tak pernah keng senga katia ator banyak orang memburung doa ngangkui pikiran nikah makita kerbusen sampean kaula bakun mator payenga saben doa amak ledetang cek maburungan doa ngangkui pikiran contoh ya Allah pada pagi cukan Gusti ka Mekah ben ka Madinah dan pada nak ketatang ke selain amin Maria doa pikiran kadeng pas aventa tapi oleh di mamon macam angkor apa sih tadi aro tak ada pak ongku buka Allah tak ada pak ongku roga Allah mak tak gerdo pak Allah malaikat tak gimeng kier makin malaikat dan rok bingung hari kira tolos apa burung ria jangan malaikat Mani jarang ipa burung minta tibi ipa burung tibi. Tidak dong. Mau Fatihah bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sakadin toh orang langkung nyon seborah nyon saborah kiai setuju sebagai masjid abtina langsung
Nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.